अगस्त 2019 में इंडिया की ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर की नीम खुद मुख्तारी को इंडिया ने यकतरफा तौर पर ख़त्म कर दिया था। 3.5 साल बाद वहाँ रहने वाले कहते हैं कि एहतजाज तो दूर, लोग खुलकर आपस में बात करने से भी डरते हैं। मेरा नाम आलिया नाज़की है और आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। कुछ अरसे से ऐसा लगता है कि कश्मीर से खबरें तो आ रही हैं, लेकिन ज़रा मुख्तलिफ नौइयत की। सड़कों पर एहतजाज, प्रोटेस्ट भी नहीं, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं। क्या कश्मीर में वाकई सब कुछ ठीक हो गया है? हमने एक नौजवान कश्मीरी खातून से बात की जिनका कहना कुछ और था। हमने उनकी शिनाख्त छुपाने के लिए उनकी आवाज़ बदल दी है। घर पर भी अगर हम डिनर कर रहे होंगे तो लोग बोलते हैं कि बात मत करो, फ़ोन हो सकता है टैप हो रहा होगा। ऐसा इतना साइकोलॉजिकली हो गया है कि अगर रास्ते में भी कोई होगा तो लोग धीमी धीमी आवाज़ में बात करते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि दीवारों के भी कान हैं। अब बहुत डिफरेंट तरीके से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो सप्रेस कर रही है वॉइसेस को। पहले ऐसा होता था कि प्रोटेस्ट होंगे और हार्ड अप्रोच था कि गन्स होंगी, पैलेट गन्स होंगी, वायलेंस होगा, रास्तों पर क्लैशेस होंगे। बट अब काफ़ी कुछ चेंज हो गया है। अगर आप देखेंगे, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो कश्मीर के बारे में बात करती हैं, वो कश्मीर में नहीं चलती। सोशल मीडिया अकाउंट्स सस्पेंड हुए हैं। मेरे अकॉर्डिंग एक सॉफ्ट वायलेंस का तरीका है जहाँ पर हम मार किसी को नहीं रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे तरीक़ों से लोगों को इंटिमिडेट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर कुछ पब्लिश करेंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि किसी न किसी चार्ज के अंडर अरेस्ट किया जाता है। ऐसे ही लोगों को उठा कर ले जाएंगे और फिर उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो धीरे धीरे वो माहौल बन रहा है जहाँ लोगों को लग रहा है कि अगर अपनी ज़िंदगी बचानी है तो फिर बात कम करनी है। यानी खौफ के माहौल का तासुर मिलता है। इनफैक्ट हमने जब इस बारे में आम कश्मीरियों की राय जानना चाही तो लोगों ने कैमरे पर आकर बात करने से इनकार कर दिया। कुछ ने लिख कर हमें अपने तासुरात भेजे। एक नौजवान कश्मीरी खातून ने लिखा कि कश्मीरियों को ये बात समझा दी गई है कि उन्हें बात करने की, खित्ते में वायलेशंस को डॉक्यूमेंट करने की कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ लोगों को मिसाल बनाकर सबको खामोश कर दिया गया है। एक और ने बताया कि लोगों का दम घुट रहा है, कोई लिखे तो वो गिरफ्तार हो जाता है। सिर्फ कश्मीर के बाहर ही नहीं, कश्मीर के अंदर भी कोई खबर नहीं। हम जो सांस लेते हैं उस तक में खौफ घुला हुआ है। और एक नौजवान कश्मीरी मर्द ने बताया कि सिर्फ कश्मीरी ही नहीं, मुझे लगता है कि इंडिया भी इस खामोशी से कंफ्यूज्ड है। पता नहीं कश्मीरियों की खामोशी के पीछे मजमूई समझदारी है या फिर नाउम्मीदी। और अगर हम सिविल सोसाइटी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और जर्नलिस्ट के खिलाफ कार्रवाइयों और डिटेंशंस के नंबर्स देखें तो शायद इस खौफ और खामोशी की वजूहात कुछ वाज़ेह हो जाएं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के फिगर्स के मुताबिक 5 अगस्त 2019 से इंडियन हुक्काम की तरफ से कम से कम 27 सहाफ़ियों को गिरफ्तार किया गया है और डिटेंशन में रखा गया है। इसी अरसे में इंसानी हकूक़ के कारकुनों और सहाफ़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन के 60 वाक़यात रिकॉर्ड किए गए हैं। और एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक अगस्त 2022 तक इन 3 सालों में डिटेन्ड अफराद की गैर कानूनी डिटेंशन के खिलाफ पिटिशन में 32% इजाफा हुआ है। और इन केसेस में UAPA और PSA जैसे मुतनाज़ क़वानीन के इस्तेमाल के शवाहिद मिले हैं। और जाहिर है इन नंबर्स के पीछे लोग हैं, आसिफ सुल्तान और फहद शाह जैसे सहाफ़ी और खुर्रम परवेज़ जैसे सिविल राइट्स एक्टिविस्ट जो लॉन्ग टर्म डिटेंशन में हैं। इसके अलावा लोगों की मूवमेंट पर अनऑफिशियल और अनडिक्लेयर्ड पाबंदियों की खबरें भी हैं, जैसा कि पुलित्ज़र प्राइज़ जीतने वाली फ़ोटो जर्नलिस्ट सना इरशाद मट्टू, जिन्हें वैलिड वीज़ा और टिकट होने के बावजूद मुल्क से बाहर सफ़र करने से रोक दिया गया। माहिरीन कहते हैं कि इस तरह के इक़दामात ने एक खौफ का माहौल क्रिएट कर दिया है। जो अप्रोच है गवर्नमेंट की तरफ से, उस सर्वेलेंस के ज़रिए कई लोग जो हैं वो उसमें खामोश हो जाते हैं। वो एक डर का माहौल है कि हम पे नज़र रखी जा रही है। और कई सोशल मीडिया यूज़र्स को भी कई बार उसी तरह से डराया धमकाया जाता है जिस तरह से प्रेस को कई तरीकों से हैरेस किया जाता है, इंटिमिडेट किया जाता है, अरेस्ट भी हुए हैं, क्रिमिनल केसेस भी हुए हैं। और उसके अलावा जिसकी क्रिटिकल रिपोर्ट आई है उसको कभी फ़ोन कॉल के ज़रिए धमकाया जाता है, कभी समन्स मिलते हैं और बाकायदा एक इंटेरोगेशन होती है। वहाँ पे एक डर का माहौल बना हुआ है, जिसकी वजह से लोग कुछ नहीं बोल पा रहे हैं।
کشمیر میں اس وقت انسرٹنٹی اور پریشانی کی ایک وجہ شاید بدلتے قوانین بھی ہیں۔ اگست 2019 کے بعد کشمیر میں سیاسی اور انتظامی طور پر غیر معمولی تبدیلیاں آئی ہیں۔ 3 اہم قوانین جن کے بارے میں خدشات ہیں کہ وہ وادی کا پورا لینڈسکیپ بدل دیں گے۔ پراپرٹی کی خرید و فروخت۔ آرٹیکل 370 کے خاتمے سے پہلے صرف جموں کشمیر کے رہائشی ریاست میں پراپرٹی کو بیچ اور خرید سکتے تھے۔ اب کوئی بھی انڈین شہری یہاں پر پراپرٹی خرید سکتا ہے۔ ووٹنگ اور سیاسی امیدوار بننے کا حق۔ آرٹیکل 370 کی وجہ سے صرف مستقل رہائشی جموں کشمیر کے الیکشنز میں ووٹ ڈال سکتے تھے یا یہاں انتخابات میں امیدوار بن سکتے تھے۔ اب یہ پابندی ختم ہو گئی ہے۔ ڈومیسائل کا حق۔ دہائیوں سے اس خطے میں ڈومیسائل صرف مقامی لوگوں کو مل سکتا تھا۔ اب کوئی بھی شخص جو یہاں 15 سال سے ہو اسے یہاں کا ڈومیسائل مل سکتا ہے۔ مرکزی حکومت کے حکام اور ان کے بچوں کے لیے یہ حد کم ہو کر 10 سال ہو جاتی ہے، جبکہ ہائی اسکول کے طالب علموں کے لیے یہ مدت 7 سال ہے۔ مقامی لوگوں کو خدشہ ہے کہ ایک بڑی تعداد میں باہر سے لوگوں کو یہاں ڈومیسائل کا حق حاصل ہوگا اور یہ وادی کی شکل بدل دے گا۔ انڈین حکومت کہتی ہے کہ یہ خدشات بے بنیاد ہیں اور آرٹیکل 370 کے خاتمے سے دراصل کشمیریوں کو فائدہ ہو رہا ہے۔ میں ذمہ داری سے ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ جس ادیش سے 370 ہٹایا گیا تھا، ان 3 برسوں میں اس ادیش کی کافی حد تک پورتی ہوئی ہے۔ دیش کی سنسد جو قانون بناتی تھی، انیک قانونوں میں لکھا جاتا تھا کہ یہ قانون لاگو ہوں گے ایکسیپٹ جموں اینڈ کشمیر، اور اس کا لابھ جموں کشمیر کے سامانیہ نواسیوں کو نہیں ملتا تھا۔ ایک تو سیدھا لابھ یہ ہوا کہ 890 کے آس پاس ایسے قانون ہیں کیندر سرکار کے جو جموں کشمیر میں لاگو ہو گئے۔ پی ٹی پی ایک مقامی مین سٹریم کشمیری سیاسی پارٹی ہے جو اگست 2019 سے پہلے کشمیر میں بی جے پی کی اتحادی تھی۔ 5 اگست 2019 کے بعد سے جو پچھلے 3 سال آلموسٹ رہے ہیں، یہ ایک خاموشی، ایک سائلنس کا دور ہر حساب سے رہا ہے۔ لوگ ایک سینس آف شاک میں ہیں کہ جس حساب سے ایبروگیشن ہوا یا اس کے بعد کے جو فیصلے دن بدن جو لوکل انتظامیہ ہے یا جو مرکزی سرکار ہے، یہ جو فیصلے لیے جا رہی ہے، لوگ آپ دیکھیے اس کو ریئیکٹ ہی نہیں کر رہے ہیں۔ مطلب اتنا ڈس بلیف لوگوں کے اندر آج ڈیموکریٹک سیٹ اپ کو لے کر ہے دیٹ کہ وہ یہ بھی ضروری نہیں سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کوئی اب بات کریں۔ تو مطلب بھروسہ اتنی حد تک انسان کا ٹوٹ چکا ہے، غصہ اتنا انسان کے اندر ہے کہ وہ بولتا ہے یار میری تو شاید بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں، اب تو ان کو اگر ہمیں کچلنا ہی ہے تو کچلنے دو۔ تو آخر اس سب سے حکومت حاصل کیا کرنا چاہتی ہے؟ بی جے پی آر ایس ایس کا ایجنڈا ہے وہ صرف ڈیموگرافی کو چینج کرنا نہیں ہے، وہ وہاں کی پاپولیشن کو، وہاں کی آبادی کو پاور لیس کرنا ہے۔ تو جو جتنے بھی قانون بن رہے ہیں، چاہے وہ ووٹنگ رائٹس کو لے کر ہے، اگر آپ باہر کے لوگوں کو لا رہے ہیں، ان کو ووٹنگ رائٹس دے رہے ہیں، ان کو وہاں کا ڈومیسائل اسٹیٹس دے رہے ہیں، یا جو لوکل جو ریجنل پارٹیز ہیں ان کو کس طرح سے سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے، ان کی سپیس کس طرح سے شرنک کی جا رہی ہے الگ الگ طریقوں سے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ خوش نہیں ہیں ان چینجز سے۔ اور اگر خوش نہیں ہیں تو وہ باہر کیوں نہیں نکل رہے ہیں؟ باہر اس لیے نہیں نکل رہے ہیں کہ ڈر کا ماحول ایک ایسا پیدا کیا ہوا ہے، الگ الگ طریقوں سے لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے۔ انڈین حکومت ظاہر ہے ان تمام الزامات کی تردید کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ کشمیر کی خاموشی دراصل امن ہے اور خوش آئند ہے۔ کشمیر میں لوگ بات کرتے کتراتے ضرور ہیں، لیکن ایک بہت واضح تاثر یہ ملتا ہے کہ انڈیا اور کشمیریوں کے درمیان ٹرسٹ اور اعتماد کا جو ڈیفیسٹ دہائیوں سے چلا آ رہا تھا، وہ کم ہونے کی جگہ شاید مزید بڑھ گیا ہے۔ اور کشمیری ہونا اگر پہلے مشکل تھا تو اب بھی آسان نہیں۔ اگر آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں اور پروگرام کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اور آپ سیربین کی پرانی قسطیں دیکھنا چاہیں تو یہاں کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔